warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen, to my friends, my beloved friends, long time no see, and I'm sick, and you're sick. But don't be sad, guys, don't be sad, and don't forget to be happy. And then, how are you today, guys? Hope all will be fine. Because this pandemic, we can't meet up like usual. We can't study together, meet up face to face, play together. So, and that's it. Take it easy, guys, take it easy. So, I will focus on our materials. And I'm from second of group in TEFL subject. And then, I and my friends will explain about speaking. So guys, in the first point, we'll explain by my friends Valeria Monta. So Valeria, cuts the materials and explain. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Valeria. I'm from Muhammadiyah University Sidoarjo. Today I would like to explain about the oral communication. The first from the oral communication, search in the brown book. The first is conventional discourse. What is conventional discourse? Conventional discourse is behavioral unit. It is get of utterance which constitute recognizable speech event, such as conversation, joke or stand-up comedy, and sermon. What is sermon? Sermon is like ceramah. I think it's ceramah atau khutbah. And the second, teaching pronunciation. Pronunciation is involves for more than individual sounds, word stress, intonation, and word linking all influence the sound of spoken English. Apa sih yang dimaksud teaching pronunciation? Teaching pronunciation itu aku rasa gini ya, cara mengajar guru ke siswanya, especially di speaking skills-nya, bagaimana guru tersebut memberitahu atau mencontohkan atau memberi informasi bagaimana cara mengucapkan kata bahasa Inggris dengan baik dan benar, ataupun memberikan contoh bagaimana seorang guru atau seorang dosen lecture untuk memberi contoh bagaimana kalau berbicara bahasa Inggris dengan intonasi yang tepat, juga dengan pelafalan yang benar dan sesuai. Pronunciation ini kayak berkesinambungan gitu dengan fonologi, karena kita belajar fonologi di semester 4 ini saling berhubungan dengan mata kuliah pronunciation yang telah kita pelajari dulu. Oke, yang ketiga, and the third, accuracy and fluency. What is accuracy and fluency? Dimana accuracy and fluency ini ada beberapa orang, atau saya pernah menjumpai beberapa teman saya yang bilang fluency itu lebih penting dulu, it is very important daripada accuracy dulu. Jadi fluency itu kayak kelancaran kita dalam berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Terus yang accuracy itu bagaimana kita berbicara bahasa Inggris dengan grammar yang tepat, dan yang kita ajak lawan bicara itu mengerti apa yang kita maksudkan, dan mereka juga tahu apa yang akan mereka ucapkan atau apa yang akan mereka kayak kasih feedback gitu ke kita. Jadi accuracy and fluency, it is two things that very important to we have. Karena accuracy and fluency ini bukan salah satu yang harus ditonjolkan gitu. Jadi accuracy and fluency, it is very important dan harus kita capai bersama-sama. Jadi kita dapat latihan ngomong bahasa Inggris, speaking English dengan baik dan benar. Juga kita harus tetap belajar grammarnya, atau kayak susunan kata gitu, mungkin bahasa yang lebih gampang diterima teman-teman. Oke, and the fourth, affective factors. What is affective factors? It is emotional which influence learning. They have two effect, positive and negative. Jadi setiap affective factors itu membawa dua dampak atau dua efek. Yang pertama negatif atau positif. Kadang gini ya, ada seorang murid atau seorang siswa yang kurang pede dalam berbicara bahasa Inggris, padahal yang temennya rasa itu dia itu sudah pandai, tapi dia tuh nggak pede buat ngomong bahasa Inggris di depan teman-temannya atau dengan siapapun gitu.
Ataupun kita bisa ngasih ini ya, kayak solusinya itu misalnya kita punya siswa and we meet, kita harus mempertemukan siswa yang pandai berbicara bahasa Inggris atau speaking English fluently dengan temannya yang yang mohon maaf kurang lancar untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi mereka tuh kayak dipertemukan. Nah, tugasnya kita tuh kayak kayak jadi penengah gitu loh. Maksudnya penengah itu kita harus bisa mengawasi ketika kita kasih tugas ke mereka untuk berbicara bahasa Inggris atau latihan, hanya sekedar latihan gitu. Kita tuh jadi penengahnya. Terus kalau ada salah kata atau pengucapan atau pronunciation yang salah, kita tuh bisa membenarkan gitu loh. Ataupun kita bisa ngasih mancing-mancing kita tuh kayak memberi clue agar siswa yang kurang pandai berbicara bahasa Inggris dapat mengerti yang kita maksud, langsung catch and match gitu loh. And the fifth and the last, interaction effect. Interaction effect occur when the effect of one variable depends the value of another variable. Misalnya nih, ketika ada yang yang belum fluent, terus kayak yang tadi effective factors tadi dipertemukan, terus mereka tuh bisa sharing tentang tentang speaking English skills gitu. Jadi mereka tuh biar saling share atau saling bertukar informasi. Dan saya akan menjelaskan and I will explain the second subtopic, yaitu types of spoken language. Spoken language dibagi menjadi dua, ada monolog and dialogue. Monolog is when one speaker uses spoken language for any length of time, such as speech, lecturer, MC, and broadcasting. Yang saya maksud lecturers ini kayak seorang dosen, seorang guru menjelaskan sebuah materi kepada siswa-siswanya. Dan monolog ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu planned and unplanned. Yang planned itu terdapat sebuah pengulangan ide atau gagasan gitu ya pada pidato or speech, dan di situ audiensnya tuh bakalan nerima apa yang mereka dengarkan agar mereka tuh dapat poinnya gitu loh. Jadi kenapa sih kok harus ada pengulangan ide di pidato or speech gitu ya? Karena mereka itu biar dapat poinnya gitu loh dari sebuah speech tersebut. Dan plan ini maksudnya tertata gitu ya, tersesuaikan, dirancang, dirinci. Kita membuat make a note, make a outline, make a draft yang hanya satu lembar maupun yang benar-benar sedikit yang isinya sesuai poin-poin yang akan kita bicarakan, itu saja sudah termasuk plan atau yang teragendakan atau yang terinci gitu loh, terjadwal lah istilahnya. Terus kita tuh tidak boleh, we cannot speak out of the topic gitu loh. Kita nggak boleh ngomongin apa yang di luar topik pembicaraan kita. Dan yang unplanned, this is very natural. Kenapa ini natural banget unplanned ini? Karena di unplanned ini, unplanned kita tuh ngomongnya refleks, natural, kayak guru lagi menjelaskan atau lagi masuk kelas terus, oke, teman-teman, hari ini kita belajar tentang bla bla bla, tentang gini. Nah, itu, dan guru itu kayak improve apa yang akan mereka ucapkan ke depan murid-muridnya atau siswanya gitu. Dengan guru menjawab pertanyaan dari siswa pun itu juga termasuk unplanned yang tidak terencanakan, karena menjawab pertanyaan dari murid itu sebuah kayak refleks, nggak ada yang dijadwalin dulu gitu loh gitu. Dan yang kedua ini dialog ini dilakukan one and two people or more. Jadi mereka itu berkomunikasi ya, kayak kita berkomunikasi sama teman-teman kita atau berkomunikasi sama saudara, ayah atau ibu atau keluarga. Nah, di sini dialog juga dibagi menjadi dua, ada yang interpersonal dan transaksional. Interpersonal is encourage the development of personal relation. Jadi di sini di interpersonal ini kita membicarakan kayak kita ngomong sama teman-teman, berbicara atau berkomunikasi sama teman-teman, kita berbicara tentang bisnis atau gagasan atau latar belakang suatu rumusan masalah,
di diskusi ya, rumusan masalah di sebuah diskusi, di sebuah forum gitu, yang akan kita pecahkan masalahnya tersebut gitu. Dan transaksional is sharing factual communication, dimana kita sebagai speaker ini loh, sebagai speaker kita ini sharing the factual communication, membagikan informasi yang fakta gitu loh. Contohnya memberi informasi kayak apa sih, informasi yang lagi happening saat ini gitu. Terus ada misalnya ada tugas nih, ada tugas buat speaking itu menurut expert itu gini, menurut expert ini gini, kayak saling bertukar informasi gitu loh. Jadi si speakernya ini ngasih informasi dulu ke teman-temannya, ke audiens, aku maksud teman-temannya, terus teman-temannya ini ngasih sebuah informasi baru lagi, terus kayak bertukar gitu loh, kayak transaksional, kayak kita bertransaksi. Kedua hal tersebut, and the two things from interpersonal and transaksional, dibagi menjadi two kinds, familiar and unfamiliar. Familiar di sini bagaimana kita berbicara dengan seseorang yang sudah saling kita kenal ya, kita sudah kenal, lalu kita membicarakan sebuah asumsi atau or hidden meaning that bring in the discussion. Jadi kita ngomongin asumsi kita dengan orang yang kita kenal di sebuah diskusi kita. And unfamiliar itu maksudnya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara dengan dua orang atau yang bisa kita sebut kita nggak saling kenal dulu nih, kita bukan orang yang dekat atau belum orang yang kita kenal gitu ngomongnya. Jadi misalnya kayak kita bertemu dengan orang baru terus kita ngomongin. Nah di situ kita berupaya untuk berupaya untuk menyediakan informasi yang eksplisit untuk menghindari kebingungan gitu. Okay, thanks for my friends Valeria Monta. And then come back with me again, and now I will explain about what makes speaking difficult. And then have you ever thought about speaking is very difficult? And what's the reason? So now I will explain about it. The first reason is clustering. It's about praise. So if you want to can speak English slowly or understand about speaking, so you have to learn about praise. And then redundancy. Redundancy if you use one word but you use again and again, that's redundancy. And then reduced form. Reduced form is when the native speaker's phrases can change. That's reduced form. And then performance variable. Performance variable is like pause and hesitate. So if you speaking and you have to pause, word like commas and etc., so you have to stop and then next again. And then colloquial language. Colloquial language is like daily language, not formal. And then guys, about rate of delivery, it's about synonym word. So like this, if in English we can know about good and thing is synonym word. In Indonesia have meaning barang. So that's synonym of word. And then stress, rhythm, and intonation. That's about intonation and pronunciation. And then about interaction. Interaction is like if you are speakers and then you have to have good interaction with our audience. That's interaction, and that's very important to learn. So guys, if you want to can speak English slowly and understand about speaking, understand about clustering, redundancy, reduced form, and etc., you can learn more about verb, and you can remember about verb and many verb, and then you can know about grammar, phrase, and etc. That's guarantee you will be more easily about speaking. So now, about the next material or point will be explained by my twins. Oh guys, I'm our twins. No, I'm still in the Alba tree. Okay, no. I will explain about the second point of our materials, that's micro skill of speaking. In micro skill of speaking is like the goal when we show about the word means. Once again, about the word means. And this like smaller skill in speaking. I will give you example about it, like pronunciation. Pronunciation means when we want to say the word with rightly. Like, have you ever seen about
the one of students or there are many students who always say bayam in Indonesia, in English spinach, but they say spinach. Excuse me, sir, I want spinach. I want spinach. That's dang guys. And the right pronunciation is, excuse me, sir, I want spinach. I want spinach. So, if you understand about the pronunciation rightly, if you have conversation with someone from other country, like native speaker or foreigner, so they can understand about what you want to say, like that. So if we try to understand about the pronunciation, so they can't understand and catch the point of our conversation. And then the second example is about intonation. That's very important also after pronunciation. Because guys, when we understand about intonation, when we have conversation with someone from other country, they will be more interesting about the conversation. Okay guys, I will give all of you example about it. Excuse me, Professor Dumbledore. Excuse me, Professor Dumbledore. So guys, which one do you prefer? The first example or second example? And I believe in all of you choose second example. And then guys, about word campuses. If you understand about word campuses, if you have conversation with native speaker, that will be more clearly. Like this, okay? I will say adult, but yeah, have you ever seen there are many people, there are many students say adult just I'm adult, just like that. Okay, so I will give an example about right intonation. I'm adult, that's more clearly. So that's very important too. So guys, in the next materials that will be explained by my friends. Okay, Alia Farha, catch it. Okay, I will say thank you for my friend Alia Farha. So now I will explain about that materials also. Now, imitation is the students study about intonation and specific vocal sound. So the students just say what the teacher says. Like the teacher say good morning, so the students say good morning also. And then intensive is the students study about aspect, phonology aspect, and then grammatical aspect. So the students have a group, and then with dialogue, so they have conversation with others. And then responsive. Responsive is like interaction, and then conversation. So like answer and questions. So like